같은 마음으로 온전히 합하라. Dnešní název je Buďte zcela sjednoceni v jedné mysli. 고린도전서 1장 10절에서 17절 말씀을 봉독해 드렸습니다. My jsme přečetli dnes 1. Korinským kapitola 1, 10 až 17. 10절에 형제들아 내가 우리 주 예수 그리스도 이름으로 너희를 권하노니 다 같은 말을 하고 너희 가운데 분쟁이 없이 같은 마음과 같은 뜻으로 온전히 합하라. Tak ve verši 10 je napsáno: Napomínám vás, bratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni mluvili stejně a neměli mezi sebou roztržky, nýbrž abyste byli dokonale spojeni v tomtéž smýšlení a v tomtéž úsudku. 같은 말을 할 수 있고 같은 마음을 가질 수 있다라는 것은 아주 중요한 포인트입니다. A že ta nejdůležitější pointa je v jednom myšlení a v jednom úsudku. 그리스도의 비밀을 깨닫고 나면은 우리가 항상 부딪히는 세 가지가 있습니다. Tak jakmile pochopíte to tajemství Krista, my se setkáváme s třemi věcmi. 항상 우리가 육신을 가지고 세상에서 살면서 문제를 만날 때입니다. A tak my se setkáváme s problémy na světě, když my žijeme. 그런 문제에 대한 답은 그리스도입니다. Tak na všechny problémy a řešení problémů je Kristus. 그리고 새로운 갈등이 시작됩니다. Tak ale všechny ty nové konflikty začínají. 그럴 때마다 우리는 나 자신을 옛날의 습관처럼 선택하지 말고 갱신해야 됩니다. Tak ne, že bychom pokračovali v našich zvyku z minulosti, ale my máme začít novými zvyky. 그리고 그리스도인으로서 살아가는데 위기가 다가올 수도 있습니다. Tak jak my žijeme jako křesťany, tak můžou být krize. 우리가 신앙인으로서 결단을 해야 됩니다. Tak jak my jsme věřící, tak my musíme se rozhodovat. 그래서 새로운 시작이 우리가 계획을 세울 수 있습니다. Tak proto my můžeme začít ten nový plán. 그리스도 안에서 새로 시작하면 됩니다. Tak my můžeme začít nově v Kristu. 지금 이 독일에서 세계 경기 대회가 있습니다. Tak máme v Německu tak světovou univerzitní hru. 이 달리기 육상 경기인데요. A 이 400m 경주에서 대한민국이 금메달을 땄습니다. tak to byla běžecká hra a oni, naši Korejci, vyhráli tak u té hry. 같은 마음과 같은 그 운동을 통해서 과학적으로 훈련되지 않냐면 이 4명의 주자가 이렇게 이어 달리기 할 때 아주 이게 하나가 되지 않습니다. Tak pokud oni nejsou trénováni takovým vědeckým způsoby, aby mohli tyto 4 lidi mohli udělat tu 4x100 metrů na štafetě, tak oni nemůžou vyhrát. 그래서 4명이 이 바톤을 던져줄 때 그것이 하나도 오차 없이 잘 연결돼서 금메달을 땄습니다. Tak oni dávali štafetu tak mezi sebou, aby oni vyhráli bezchybně a oni vyhráli. 제가 태어날 때부터 한 번도 대한민국이 금메달 따는 걸 본 적이 없습니다. Tak já jsem nikdy neviděl ohledně sprinteru, tak neviděl jsem žádný Korejci vyhrát. 유럽 사람, 독일과 그 아프리카 사람들, 미국 사람들을 이기고 금메달을 따는 것은 참으로 어려운 경기였습니다. Že aby oni vyhráli zlatou medaili nad těmi Evropany a ještě Afričany a lidé z Ameriky, to bylo výjimečné. 그래서 새로운 마음, 같은 마음, 이것이 얼마나 중요합니까? A že to nové myšlení a stejné myšlení, to je moc důležité. 그러면 우리가 이 같은 마음과 온전한 마음을 합하여 달려가기 위해서는 무엇을 우리가 찾아야 될까요? Tak v tom též smyšlení a v tom též úsudku,
Tak abychom tohle začali, tak co máme mít? 첫째로 오직의 예수 그리스도로 답을 찾아야 됩니다. Tak zaprvé musíme najít tu odpověď pouze v Kristu. 예수가 그리스도다. 이 오직 속에 모든 답이 있습니다. Že Ježíš je Kristus. V tomto pouze je všechny odpovědi. 왜냐하면 이 예수는 구원이요 그리스도는 기름 부음 받은 메시아이기 때문입니다. Protože Ježíš je ten spasitel a Kristus je ten, který je pomazán a který je mesiášem. 바울이 신앙생활을 하는 고린도 교회에게 이렇게 말합니다. Tak Pavel říká ty církve v Korintu, 너희를 권한다. tak já tady napomínám 그러니까 vás. 이것이 이 같은 마음을 호소하라는 것입니다. A že musíš tady jako apelovat to stejné srdce. 이 바울이 세운 이 고린도 교회가 많은 문제의 갈등 속에 있었습니다. Tak Pavel, který vytvořil tuto církev v Korintu, tak oni byli v mnohých konfliktů. 우리 인간은 이 하나님 떠나서 이 불신자 상태에 살았었습니다. Tak lidé, jakmile oni odešli od Boha, tak my jsme žili v 12. nevěřícím stavu. 그리고 이 사단의 전략이 보면은 얼마나 악랄했던지 이 그런 5가지 이 성경의 역사가 나타나는 걸 볼 수 있습니다. Tak satanová strategie, tak my můžeme vidět, že tady v Bibli jsou napsány. 여러분 이스라엘 백성을 애굽의 노예로 시키고 이 바벨론의 포로로 로마의 속국으로 그리고 지금 전 세계로 유리방황하게 만들었던 것입니다. Že oni udělali tak, že tady ten Satan učinil tak, aby Izraelci byli otroci v Egyptě, zatčení v Babylonu, aby oni byli součástí Říma a i dnes mají diasporu. 우리가 불신자 상태 중에서 이 사람들에게 영적인 문제가 너무 심각합니다. Tak lidé mají duchovní problémy. 영적 문제 다음에 정신 문제가 옵니다. A potom, jak mají duchovní problémy, mají mentální problémy. 고린도 교회는 이 정신적인 문제 중에 시기와 그리고 질투하고 살인하고 분쟁하고 이 사기를 치고 악독이 가득한 자라고 이 로마서 1장 29절에 그렇게 기록되어 있습니다. Tak je tam napsáno, že oni měli takový duševní problémy, že v Římanu kapitola 1:29 je napsáno, že oni byli plní závisti, vražd až svaru a lstí a zlomyslnosti. 오늘날 교회에 보면은 목사파 그 어떤 사람은 또 장로파 이렇게 무리를 지어서 분쟁을 하게 됩니다. Že jako oni vytvořili takovou frakci, skupiny, ohledně já následuju Pavla, já následuju Krista, já následuju někoho jiného. 우리는 답을 어떻게 찾아야 되냐? 예수가 그리스도다라는 것을 답을 찾아야 됩니다. Ale to, co máme najít za odpověď, je, že Ježíš je Kristus. 이 고린도전서 1장 10절에 형제들아 내가 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 너희를 권하노니 Že v první korinské kapitole 1:10 je napsáno, že tady jméno Pána Ježíše Krista, oni byli v tomto. 예수만이 우리의 구원자입니다. Tak jedině Ježíš je naším spasitelem. 마귀 이를 멸하신 참 왕입니다. A ten je král, který zmařil skutky satana. 하나님을 만나게 할 수 있는 참 선지자입니다. A ten je, kdo otevíral tu cestu, abychom my setkali s Bohem, ten je prorok. 우리의 죄와 사망의 법에서 완전히 해방시키는 제사장입니다. A abychom my byli svobodní od hříchu a smrti, tak nás vysvobodil, protože on je kněz. 그래서 과거, 현재, 미래의 문제 다 해결자입니다. Tak on je řešitelem všech problémů minulosti, současnosti i z budoucnosti. 두 번째 우리가 찾아야 될 것은 무엇이냐?
Tak to, co máme najít v druhém bodě, 예수 그리스도 안에 있는 유일성의 비밀입니다. že najít jedinou odpověď, jedinečnou odpověď v Kristu. 이 속에 본질이 감춰져 있기 때문입니다. Protože v tom je skrytá podstata. 많은 사람들은 자기 중심적으로 파벌을 만듭니다. Tak mnozí lidé, oni vytvoří svoji frakci podle sobecnosti. 왜냐하면은 이 고린도전서 1장 12절에 보니까 내가 이것을 말하거니와 너희가 각각 이르되 나는 바울에게 나는 아볼로에게 나는 게바에게 나는 그리스도에게 속한 자라 한다는 것입니다. Že oni říkají v 1. Korinský kapitola 1:12, oni říkají, že já jsem Pavlův, já jsem Apolův, já jsem Kéfův, já jsem Kristův, oni vytvoří takový skupiny. 그리고 이기심이 가득했습니다. A oni tady říkali takto. 사람들은요 서로 경쟁하다 보면 막 시기 질투합니다. Oni byli plní sobectví a oni byli plní lstiví. 그리고 이 열등 의식이 가득해서 피해 의식이 가득합니다. A žárliví byli. A pak oni byli v tomto pocitu oběti. 어떤 사람은 나만 하나님의 그리스도의 비밀을 가지고 있어 이렇게 특권 의식을 갖고 있습니다. A oni měli takový speciální autoritní myšlení. 그러니까 나는 바울에게서 직접 말씀 훈련 받았어. A že oni byli jako přímo od Pavla vyučován. 그래서 내가 정통이야. Tak proto já jsem jako ta ortodoxní originální frakce. 바울이 고린도 교회를 개척했기 때문에. Protože Pavel založil církev v Korintu. 나는 아볼로파야. Oni říkají, že já potřebuji k Apollu, že Apollová strana. 다시 말하면 나는 올바른 지식을 갖고 많이 깨달았어. A že já jsem takový intelektuál, že já mám hodně informace ohledně toho a máme jako hodně znalostí. 그러니까 그리스도의 비밀을 자꾸 머리로만 이성으로 깨달으니까 말 잘하는 걸로 자랑을 하기 시작한 겁니다. A oni začali pochopit jako Kristus jedině takový logickými způsoby, tak proto oni to, že říkají něco dobře svými ústy, oni to uznali za pochopení. 저와 여러분이 지금도 그런 사람들 많습니다. 베드로가 나는 개바파다. A že tady říkají, že já jsem Kéfová strana, že Kéfová frakce. 그래가지고 일대 초대 교황이 개바다 이렇게. A že oni říkají, že Kéfus, nevím jak to je, ale on říkají, že on byl ten první veleknězem. 어떤 사람은 나는 그리스도파다. A jo, že je to papež, ano, že to byl první papež, ano. A že někdo říká, že jsou Kristová strana. 우리가 예수 그리스도께서 십자가에 우리 못 박히시고 부활하신 겁니다. A že Ježíš Kristus zemřel na kříži a vstal z mrtvých. 그래서 바울이 그랬습니다. 내가 너희들에게 이 세례를 베풀러 다니지 않은 것을 너무 감사하다. A že Pavel dokonce říkal, že já jsem tak rád, že já jsem jako nebyl všude a abych jako vás pokřtil. 너희가 내 이름으로 세례를 받았냐? 언제 받았냐? Že ty jsi byl jako někdy pokřtěn v mém jménu, Pavla? 그리스도께서 십자가에 죽으시고 그리스도께서 부활하셨으니 너희는 그리스도 안에서 생명을 얻는 것이다. A že ty jsi jako Kristus zemřel na kříži a vstal z mrtvých a ty žiješ v Kristu. 그래서 선한 마음으로 시작해야 돼. Tak proto my máme začít s dobrým úmyslem, dobrým srdcem.
빌립보서 1장 17절에 그러면 무엇이냐 거칠어로 하나 참으로 하나 무슨 방도로 하든지 전파되는 것은 그리스도니 이로써 나는 기뻐하고 또한 기뻐하리로다. A že tady v Filipským kapitole 1:17 je napsáno, že protože tyto lidé začali s dobrým srdcem, nečistě se mezi sebou hádali, což Pavlovi ve vězení způsobovalo ještě větší potíže, ale však řekl, že protože oni začali s dobrým srdcem, on se radoval. 그래서 우리는 그리스도 안에서 이제는 이 선한 마음을 가져야 된다. Tak proto my máme mít v Kristu dobré srdce. 그리스도 안에서 시기하는 마음으로 시작하지 않고 올바른 유일성, 그리스도의 유일성의 축복을 누려야 되겠습니다. A že ne, že bychom začali s srdcem, s žárlivostí nebo závistí, ale měli bychom začít s Kristem, který je jedinečný. 그리스도의 왕의 권세를 사용해야 됩니다. Tak proto my máme použít tu autoritu krále Krista. 선지자의 권세를 누려야 됩니다. A ještě my musíme si užít tady autoritu proroka. 그리고 복음의 제사장의 권세를 누려야 됩니다. A že musíme si užít tady autoritu evangelia kněze. 그리스도 안에 감춰져 있습니다. A je to všechno skrýváno v tajemství Krista. 세 번째로는 우리가 이 그리스도 안에서 재창조의 축복을 찾아내야 되겠습니다. Tak proto my máme najít tady znovu rekreace. 이것은 복음을 전할 기회입니다. Znovu stvoření. A že je to šance dát evangelium. 저와 여러분은 복음 전파를 위해서 먼저 하나님이 부르신 것입니다. A že abyste mohli tady šířit evangelium, tak proto byste byli vyvoláni jako první. 그래서 세례 문제가 나왔어요. Tak proto máme tady problém křtu. 세례의 의미는 구약의 세례의 의미가 있어요. A že tady křest má nějaký význam, je napsáno význam křestu v Starém zákoně. 모세에게 속하여서 구름과 바다에서 세례를 받았다. A že tady on byl pokřtěný v Mojžíše v oblaku a v moři. 홍해 바다를 건너면서 세례를 받았다는 것입니다. A že jakmile Izraelci překročili Rudé moře, oni byli pokřtění. 그리고 가나안 땅에 가서 세계 복음화하라. A že jdi do Kanána a udělej tu světovou evangelizaci. 그래서 이 애굽에 돌아가지 말고 이제는 너희가 세계 복음화에 부름받은 존재다라는 것입니다. A že jakmile oni byli pokřtěni, tak nevrať se do Egypta a začni tu evangelizaci. 신약에는 어떻습니까? A jak je to tady v Novém zákoně? 바울이 그랬어요. 바울이 나는 세례를 주는 것을 기뻐하지 않았어요. A že Pavel řekl dokonce, že on neměl radost z toho, jak on pokřtil. 왜냐하면 사람들이 바울파 만들어가지고 꼭 바울이 세례를 주는 것처럼 그렇게 생각하기 때문입니다. A protože lidé si mysleli, že protože Pavel jako pokřtil někoho, tak proto on je ten jako zdroj pokřtění, tak jako z toho vychází jeho křest. 그러니까 이 바울은 이 고린도에 가서 이 해당장에 그리스도에게 세례를 줬어요. Tak proto jako Pavel dal tomu Krispovi, který byl vedoucí synagogy. 그리고 스데바나 집에 있는 이 사람에게 세례를 주었습니다. A ještě tam křest Štěpánovy rodiny, že on tam šel k Štěpánovi a pokřtil je. 그래서 이 바울은요, 이 아주 중요한 사람이 있을 때에 아가에서 그렇게 세례를 준 것입니다. A že Pavel prostě dal křest těm lidem, kteří byli důležitý. 이 세례는 그리스도께서 우리를 위해서 십자가에 죽음을 말하고 그 다음에 부활을 말하는 것이 바로 세례입니다. A že tady v Novém zákoně ten Kristus, tak ten křest Krista spočíval v tom, že on zemřel a znovu se zrodil.
그러니 예수님과 합하여 같이 죽고 예수님과 합하여 부활의 몸을 얻는 것이다라는 그 비밀이 바로 세례입니다. A že my jsme společí jako jeden s Kristem a umřeme s ním a ještě vstáváme z mrtvých s ním. 그래서 로마서 6장 3절과 4절 그렇게 분명히 바울이 그렇게 말했습니다. A tak proto v Římanům kapitola 6, 3 až 4 Pavel to jasně vyznačuje. 아침, 점심, 저녁으로 기도하십시오. Tak proto musíte se modlit každý ráno, oběd i večer a v noci. 매일, 매 시간, 그리고 매사에 300%의 흐름을 누리시기 바랍니다. Tak proto musíte si užít každý den 300%. 기도를 드리겠습니다. Tak budeme se modlit. 오직 그리스도 속에서 해답을 찾게 하옵소서. A my chceme najít jedině v Kristu tu odpověď. 그리스도는 왕, 제사장, 선지자 모든 문제 해결자심을 믿습니다. Věřím, že Kristus je král, kněz i prorok, který vyřešil všechny problémy. 그리스도의 세례를 통해서 그리스도와 함께 죄의 장사 지내게 해주시니 감사합니다. Děkujeme, že nám dovoluješ pohřbit své hříchy s Kristem skrze křest. 그리스도의 세례를 통해서 그리스도와 함께 살게 해주시니 감사합니다. Děkujeme, že nám dovoluješ žít s Kristem skrze křest. 그리스도의 세례의 목적은 오직 복음을 전하기 위함인 것을 믿습니다. Věříme, že účelem křtu je výhradně šířit evangelium. 같은 말, 같은 마음, 같은 뜻으로 온전히 하나 되게 하옵소서. A my chceme být zcela sjednocení s jedním jazykem, s jednou myslí a stejným účelem. 777 기도 속에서 복음의 서밋 작품을 만들게 하옵소서. A kež skrze modlitbu 777 vytvoříme evangelijní sam. 예수 이름으로 기도합나이다. A ve jménu Ježíše Krista se modlíme. 아멘.